Okay, I'll share my screen. Okay, can you see my screen? Can you hear my voice? Yes, Doctor. Okay, thank you. Okay, so last week we have stopped until this topic. Okay, pre-emphasis and de-emphasis. Kita dah lihat berkenaan dengan receiver part of angle modulations. Transmitter and receiver. So this is the process of pre-emphasis and de-emphasis. Ini telah saya jelaskan last week. But before we proceed, maybe I need to refresh again about this topic, and then we can move to the next subtopics until complete. So this class today, I will also proceed with chapter 4. Okay, kita akan masuk chapter 4, topic digital modulations. Okay, so pre-emphasis and de-emphasis. So emphasis comes from the word emphasize, means we increase the amplitude of the input signal. And de-emphasis means that we de-emphasize or we reduce again to the original amplitude level. Okay, so pre-emphasis is done at the transmitter side, okay, before the process of modulation, and de-emphasis is the process happen at the receiver after demodulation process. Okay, so pre-emphasis, we increase the amplitude level. Okay, for pre-emphasis, we increase the input signal level at a certain rate. Okay, pada kadar yang tertentu. And then we reduce it again at the receiver with the same amount of factor. Okay, kalau kita naikkan gandaan 10 pada transmitter, bermakna dalam receiver kita perlu kurangkan semula pada kadar yang sama supaya kita dapat signal yang asal. Okay, because we edit or we change the amplitudes at the beginning, we also need to undone, okay, to change it again back to normal at the receiver side. So this pre-emphasis and de-emphasis has a have a reason why we need to do this. Okay, one of it is that we want to increase the SNR level. Okay, that's one of the objective. Why we need to do pre-emphasis and de-emphasis? Because the signal level, the noise level is linearly increased with the increment of modulating signal frequency. Lagi tinggi nilai modulating signal frequency, lagi tinggi nilai noise level. So what happened is that when the noise level is higher, that means the SNR value will be lower during the high input modulating frequency. Okay, so this is described here in the picture on the left. Okay, so you see that the frequency carrier is at the center over here. Okay, and as you know that in angle modulation, the amplitude of the signal is consistent with the carrier amplitudes. Okay, it is a uniform signal level. Okay, dalam angle modulations yang berubah adalah frekuensi dan fasa. Manakala amplitude-nya tidak berubah. Okay, dia tidak berubah amplitude, sebaliknya hanya berubah frekuensi dan fasa. So that's why digambarkan di sini sebagai uniform signal level. And if you remember that the frequency and the phase are changing in accordance with the amplitude variation of the input. Okay, so bermakna perubahan itu bergantung juga kepada nilai FM ataupun modulating frequencies. Okay, so this delta F, okay, this is delta F. Okay, this delta F. So this delta F
is depending on the value of Fm. Okay, so remember that we have FC plus Fm, FC plus 2 Fm, and then until FC plus n Fm. So if the value of Fm is larger, that means the locations of the range of frequency variation will be much wider. Okay, so apa yang berlaku adalah amplitude noise adalah berkadar terus dengan nilai frekuensi modulating signal. Okay, lagi tinggi nilai FM, lagi tinggi nilai noise level. Nah, so apa yang berlaku adalah SNR pada SNR pada nilai modulating signal yang rendah adalah lebih besar berbanding dengan SNR pada modulating signal yang lebih besar. So maknanya SNR menjadi berkurang kalau kita gunakan nilai FM yang besar. So how to compensate this? So remember that ideally, secara idealnya kita inginkan SNR itu sebesar yang mungkin. Kita ingin nilai SNR sebesar yang mungkin. Lagi besar nilai SNR, lagi bagus. That means kalau SNR besar bermakna signal level itu jauh lebih besar berbanding dengan noise level. So how to make it how to make the SNR better at higher value of FM, modulating signal frequency. Macam mana nak buat nilai SNR itu menjadi lebih baik? So caranya adalah dengan melakukan proses pre-emphasis and de-emphasis. So we can increase the amplitude of the input signal. We increase the amplitude of the input signal at the transmitter before the process of modulations. So this is what we call as pre-emphasis. And then at the receiver side, we decrease the output signal, output from the demodulator at the same rate, at the same factor. So this is what we call as de-emphasis, after the demodulations. So kalau dilihat dengan adanya pre-emphasis and de-emphasis, kalau dilihat di sini kita akan memperbaiki amplitude of the signal. We modify the amplitude of the signals. So what happened is that you're going to see that the amplitude of the signal going to be changing, becomes higher, especially at higher value of FM. At higher value of FM. Dengan cara ini, maka kalau dilihat nilai SNR adalah lebih baik even though pada nilai modulating frequency yang lebih tinggi. So kalau dilihat di sini, this is a noise level. This is a noise level, this is a signal level. So SNR menjadi lebih baik dengan adanya proses pre-emphasis and de-emphasis. And we have seen this example about pre-emphasis and de-emphasis. So this is to show about how this process happened. So given a direct FM frequency modulator, VCO, this is at the transmitter with a deviation sensitivity K1, and a PLL, phase lock loop FM demodulator. This is at the receiver side. Satu dekat transmitter, satu dekat receiver. With a transfer function of KD. Ini dia punya transfer function. And the following input signals. So we have the input signal at the transmitter. Ada 3 input signal. We have 3 input signals. 1 kilohertz with 4 volt peak value. 2 kilohertz at 2 volt. 3 kilohertz at 1 volt. So ini adalah input signal. So the first question asks, determine the frequency deviation delta F at the output of the VCO.
So dia kata cari nilai delta F pada keluaran VCO, voltage control oscillator, iaitu pada transmitter. Okay. And the demodulated voltage at the output of the PLL. Okay. So the question asks how much is the Vout? Vout from the output of the PLL. PLL is located at the receiver side. Okay, so dia tanya dua perkara. Kemudian soalan yang kedua, for the following internally generated signal, noise signals, determine the SNR at the output of the demodulator. So tentukan nilai SNR pada keluaran PLL, phase lock loop. Okay, if you are given the noise level like this, tentukan nilai SNR jika diberikan nilai noise seperti ini. Okay, 0.1 volt at 1 kHz, 0.25 volt at 2 kHz, 0.5 volt at 3 kHz. Okay, so kita nak lihat soalan yang 1 dan 2. Kemudian soalan ketiga, okay. So soalan ketiga repeat again the first and second questions, but this time you are given you are using the pre-emphasis and de-emphasis method. Okay, soalan 1 dan 2 tanpa adanya pre-emphasis de-emphasis. Soalan ketiga repeat soalan 1 dan 2 tetapi dengan menggunakan kaedah pre-emphasis and de-emphasis. Okay. So if you see from this picture, okay, kita bagi dulu lah. So picture on the left describes the example for number 1 and question number 1 and question number 2. Okay, remember question number 1, we need to determine delta F and we need to determine Vout. Question number 2, we need to determine the SNR. Question number 2. Okay, so delta F at the output of the VCO. So delta F is equal to, okay, delta F is equal to, sorry. Okay, delta F is equal to, this is V in, okay, V in multiplied with K1. Okay, because you remember that this is hertz per volt. If you multiply with volt, you're gonna get output in terms of hertz. Okay, which is the delta F. Okay, so delta F, we're gonna get 3 values of delta F1, delta F2, and delta F3. So this is the delta F at the output of the VCO. Okay, 4 kilohertz, 2 kilohertz, and 1 kilohertz. So this delta F is transmitted to the receiver. Okay, transmitted to the receiver. We put inside to the PLL demodulator. And now we want to calculate the Vout. Okay, Vout from the output of the PLL. Tadi kita kira delta F. Okay, so how to find the Vout? Vout, that means we need to multiply KD with the delta F. Okay, so that means Vout here is equal to delta F multiplied with KD. Okay, so we have three outputs voltage. Okay, 3 output voltages. So this one is delta F1 multiplied with KD, delta F2 multiplied with KD, delta F3 multiplied with KD. So we get 4 volt, 2 volt, and 1 volt at the output of PLL. Okay, so 4 volt is located at 1 kilohertz, 2 volt at 2 kilohertz, and 1 volt at 3 kilohertz. So you see that this is similar with the input. Of course, pada output daripada receiver, kita ingin menghasilkan signal yang sama dengan input. Okay, that's one of the objective, one of the job of receiver untuk mendapatkan signal yang asal. Okay, and then what? The question asks, calculate the SNR
if you are given a certain value of noise. Okay, so you are given noise in the question. Okay, dalam soalan telah diberikan dia punya nilai noise 0.1 volt at 1 kilo, 0.25 volt at 2 kilohertz, and 0.5 volt at 3 kilohertz. Okay, which is this one. This is the noise. Okay, so you're given this noise and you need to calculate the SNR. Okay, so SNR, that means signal level divide with noise level. So we get 40 here at 1 kilohertz. And then 2 volt divide with 0.25, we get 8 SNR. 1 divide with 0.5, we get SNR equal to 2 at 3 kilohertz. Nampak So ini nilai SNR-nya. So kalau diperhatikan di sini, nilai SNR adalah 40.82. So lagi tinggi nilai input, lagi tinggi nilai modulating frequency, lagi rendah nilai SNR, which is not good. Okay, which is not good. We want the SNR to be as high as possible. Okay, so that's why we have a third questions. The third questions, we have pre-emphasis and de-emphasis. Okay, so kalau dibaca soalannya, determine the frequency spectrum at the output of the pre-emphasis network, the frequency deviation at the modulator output, the demodulator output voltage, the frequency spectrum and SNR at the output PLL demodulator and at the output of de-emphasis network. So dia nak lihat macam mana bentuk spektrum pada setiap bahagian outputnya. Okay, so kalau dilihat di sini gambar rajah sebelah kiri ini telah diubah sesuai dengan adanya pre-emphasis and de-emphasis. So kalau dilihat di sini pre-emphasis sebelum modulator, and then we have de-emphasis network after demodulator. Okay, so what happened? This is the input, similar with the previous. Okay, we have 4 volt at 1 volt, 1 kilo, 2 volt at 2 kilohertz, and 1 volt at 3 kilohertz. We put inside the pre-emphasis network. What happened? So pre-emphasis will increase the amplitude at a certain factor, pada kadar tertentu. So dalam case ini, kalau dilihat di sini di sini outputnya adalah 4 volt, 4 volt and 4 volt. Bermakna gandaannya di sini adalah darab 1, darab 2 sebab 2 darab 2 jadi 4. Okay, this is multiplied with 4 because here is 1 volt. If you multiply with 4, you get 4 volt. Okay, so you see that this is the increment factor 1, 2 and 4. Okay, so this is depending on the system. Dalam kes ini dia decide seperti itu gandaan 1, gandaan 2 dan gandaan 4. Maknanya lagi tinggi nilai modulating signal frequency, lagi besar gandaan, faktor gandaan yang diberikan. Okay, so you see that this put inside the VCO. Okay, output from VCO we're gonna get delta F, delta F1, delta F2, and also delta F3. Okay, so what is the output of delta F? Delta F is equal to V input multiplied with K1. Okay, so 4 volt multiplied with 1K, 1 kilohertz per volt, 4 volt multiplied with 1 kilohertz per volt, and also this one. So we get delta F equal to 4 kilohertz for each of delta F. Okay, ada 3 nilai delta F di sini iaitu 4 kilohertz. Okay, delta F1 sama dengan 4, delta F2 sama dengan 4, delta F3 sama dengan 4 kilohertz. So this is transferred to the receiver, which goes to the PLL demodulator. So PLL has a transfer function volt 1 volt per kilohertz. So here we're gonna get VR. Okay, VR is equal to delta F multiplied with KD.
Okay, delta F multiplied with KD. So delta F here we get 4 kilohertz multiplied with KD, so we get output here is equal to 4 volt. V out 1 4 volt, V out 2 4 volt, V out 3 is equal to 4 volt. Okay, and if we draw the spectrum, it looks like this. Okay, 4 volt at 1K, 4 volt at 2K, 4 volt at 3K. And remember that in the first question, in the second question, we are given the noise level. Okay, noise levelnya sama. Dalam kes ini 0.1, ini daripada soalan 2 0.1 volt pada 1K, 0.25 pada 2K, 0.5 volt pada 3 kHz. This is a noise. Okay, and if we calculate the SNR, okay, so 4 divided with 0.1, we get 40. 4 divided with 0.25, we get 16. 4 divided with 0.5, we get 8. Ini SNR. Okay, SNR adalah signal level bahagikan dengan noise level. Okay, so you see that the SNR 40, 16, 8. Dia berkurang tetapi lebih baik berbanding dengan yang asal 48 dan 2. For this one 40, 16, 40, SNR equal to 40 at 1K, SNR equal to 16 at 2 kHz, SNR equal to 8 at 3 kHz. So which means that we improve the SNR using the pre-emphasis and de-emphasis. Okay, but remember, this is not finished yet. Okay, and this V out is transferred to the de-emphasis network. Remember that in the de-emphasis we need to reduce the voltage at the same factor. Okay, tadi kita darab 1, darab 2, darab 4, bermakna kita perlu bahagi bahagi 1, bahagi 2 dan juga bahagikan dengan 4. Okay, so maknanya tadi kalau 4 volt, okay, this one 4 volt, 4 volt divide with 1, we get equal to 4. 4 volt divide with 2, we get output 2 volt. 4 volt divide with 4, we get 1 volt at the output. Nampak So pada akhirnya dia seperti original signal. But remember, this de-emphasis network not only reduce the signal level, it will also reduce the noise level with the same factor. Okay, so that means the noise level, saya padam sikit. Okay, so that means the noise level also will be reduced with the same factor. For example, here 0.1, okay, 0.1 divide with 1, we get 0.1. 0.25 divide with factor of 2, we get 0.125. 0.5 divide with 4, we get 0.125. So kita kurangkan noise pada kadar yang sama juga. Okay, sebab de-emphasis ini dia akan kurangkan semua. Yang masuk tadi tu dia akan kurangkan semuanya. Okay, sebenarnya signal level also reduced, noise level also reduced. So what happened? What about the SNR? So SNR tidak berubah kerana kedua-duanya telah dikurangkan pada faktor yang sama. Okay, so you see that here 4 divide with 0.1, we get 40 SNR at 1K. 2 volt divide with 0.125, we get 16 at 2 kilohertz. And then 1 volt divide with 0.125, we get 8 SNR at 3 kilohertz. So masih sama 40, 16, 8. Nampak
So dengan adanya pre-emphasis and de-emphasis network, we managed to increase the SNR values, especially at higher value of modulating signal frequency. Okay. So if you have question about this, you can ask me. Ini belum pernah ditanya dalam exam. Soalan seperti ini belum pernah ditanya untuk menceritakan tentang pre-emphasis and de-emphasis. Okay. If you have question, you can ask. Otherwise, I will move to the next slide. Okay, which is about signal generation. So this is about modulator. Okay, this is about modulator at the transmitter side. Okay, so the word direct FM means that we directly change the frequency of the signal in accordance with the amplitude variations. Okay, so in direct FM system, the instantaneous frequency is directly varied with the information signal to vary the frequency of the carrier. Okay, so that means we directly vary the frequency of the carrier in accordance with the amplitude variation of the input. Okay, maksudnya apa? Kalau direct FM bermakna dia adalah indirect PM. Bermakna kita juga menukar fasa secara tidak langsung. But remember, as I told you before, that frequency and phase are related to each other. Okay, if we change the frequency directly, that means we are indirectly, secara tak langsung, change the phase of the carrier. Okay, so to vary the frequency of the carrier is used an oscillator whose resonant frequency is determined by the component that can be varied. So the oscillator frequency is thus changed by the modulating signal amplitude. Okay, so this is Fi here. This is the output of the modulator, which is Fi equal to Fc plus Kf VMT. So the value of Fc is directly varied by the input over here. Okay, so example of the FM modulator, direct FM modulator is the director diode. Ini salah satu contoh. Okay, antara direct FM modulator yang paling simple adalah director diode. Okay, sebenarnya ada banyak lagi design direct FM modulator circuit. Okay, di luar sana dalam practical world, there are many design of direct FM modulator. One of it is the director diode. Okay, ada banyak sebelum ni ada macam-macam so kami dah buang, tinggal satu saja dalam nota. Okay, kalau nak baca yang lain perlu tengok buku So the external modulating signal voltage adds to an subtract from the DC bias developed by the R1 and R2, which is this one. Okay, which change the capacitance of VD1, okay, and frequency of the oscillation by the oscillator. So perubahan amplitudes daripada input ini, okay, akan mengakibatkan perubahan frekuensi. Okay, akan mengakibatkan perubahan frekuensi pada output. Okay, so positive alteration of the modulating signal bermakna kalau positive alteration positive signal will increase the reverse bias of VD1 and then increase the frequency oscillation of the oscillator. Bermakna nilai output frequency akan bertambah. So dalam kes ini pada positive side bermakna Fc akan bergerak ke arah Fc plus delta F. Okay, and negative alteration of the modulating signal, decrease the oscillation frequency. Okay, during the negative alterations. Okay, during the negative alterations, okay, apabila modulating signal berubah polarity ke arah peak negatif, maka frekuensinya akan berubah menjadi Fc minus delta F.
So you see that here decrease the oscillation frequency towards minimum. Okay, so this is the picture. So that means the modulating signal will varies the base voltage. Okay, remember that how transistor works means that transistor the voltage at the base needs to be more than the threshold voltage so that the current can flow from VCC to the ground. Okay, so ini salah satu contoh varactor diode. Okay, means that the circuit is designed so that the amplitude variation of the input directly change the oscillation frequency at the output. Okay, what about the phase? Okay, dalam kes ini fasa carrier juga sebenarnya berubah secara tidak langsung. Okay, and then what? Indirect FM. Maksud apa indirect FM? Indirect FM means that we indirectly change the frequency of the carrier. Secara tak langsung kita menukar frekuensi carrier. So apa maksud indirect? Indirect, we indirectly change the frequency of the carrier. That means we directly change the phase of the carrier. Kalau secara tak langsung kita tukar frekuensi, bermakna secara langsung kita tukar fasa carrier. So in this case, what we do is actually we do the PM process, phase modulation process. Okay. So how do this happens? Macam mana nak buat perkara ini? So ada beberapa proses yang berlaku dalam indirect FM. Okay. Nanti you akan lihat bahawa indirect FM produce narrowband FM, yang mana nanti kita perlukan multiplier to increase the bandwidth so that the output gonna be wideband FM. Okay, so you see that FM and PM are interrelated to each other. One cannot change without the other changing. So as I told you, they are related to each other. Phase modulation produce frequency modulation. So since the amount of phase shift is varying, the effect is that if the frequency is changed. So maknanya kalau kita tukar fasa, bermakna secara tak langsung kita akan tukar frekuensi carrier. Kita nak tukar frekuensi carrier, frekuensi dan fasa carrier yang berubah, bukan modulating signal. Modulating signal akan mempengaruhi perubahan frekuensi ataupun fasa carrier. Okay. So since FM is produced by PM, the later is referred to indirect FM. That means we are producing FM by using the process of phase modulation. How to do this? First, the information signal is integrated and then used to phase modulated by the crystal control oscillator. Mula-mula kita perlu buat proses integral theta dt. So this is a delta. Ini yang kita lihat dalam persamaan asal tadi dalam awal-awal angle modulation topic. Okay, we do the integral process and then we do the modulation process. Okay, so what happened? So in order to minimize distortion of the phase modulator, the modulation index is kept small, thereby resulting in narrowband FM. Keluaran yang kita hasilkan adalah narrowband FM, bermakna output ini mempunyai bandwidth yang kecil. Okay, so the narrowband FM, so ini yang before that, so this is the process of integral process. Ini dia yang dimaksudkan tadi. So the narrowband FM produced by this process need to be multiplied by the frequency multiplier so that we can make it as wideband FM. Bermakna proses indirect FM ini menghasilkan narrowband FM. Kalau kita nak menjadikan dia wideband FM, kita perlu masukkan ke dalam frekuensi multiplier. Nanti ada contohnya. So the frequency multiplier is used to perform narrowband to wideband FM. Sebab tadi keluaran daripada indirect FM modulator adalah narrowband FM, NB
FM. So we need to use another component, another device, which is a frequency multiplier, to increase the frequencies, to increase the bandwidth, and we can change this into WB FM. Wideband FM ada banyak applications berbanding dengan narrowband. Okay, biasanya dalam practical cases banyak aplikasi-aplikasi yang menggunakan wideband FM for commercial purpose. So the frequency deviation in this new waveform is M. So we're going to see about this later, about the multiplier. Okay, so kita akan lihat yang ini. Ini telah beberapa kali keluar dalam final exam. Okay, telah beberapa kali keluar dalam final exam berkenaan dengan rajah yang ini. Okay, so kalau you lihat sebenarnya gambar rajah bawah ini, the picture below here is actually related to the above picture over here. Yang ini okay, so ini adalah yang ini, yang bawah sini gambar rajah bawah. So maknanya di sini sepatutnya ada lagi satu tambahan frequency multiplier. Okay, which is this one. Okay, so maknanya sebahagian yang atas ini integrator, narrowband phase modulator, crystal control oscillator, yang inilah gambar rajah yang ini. So narrow frequency multiplier perlu ada tambahan di sini. Okay, so for your information, the picture below has been asked in the final exam in the previous semesters a few times. Pernah ditanya beberapa kali. Ini bentuk soalan yang ditanya adalah seperti soalan yang seperti contoh dalam single sideband modulator. If you remember the phase method, the phasing method. Okay, phasing method untuk SSB dalam AM, yang mana kita melihat macam apakah persamaan untuk setiap keluaran. So ini juga seperti contoh yang sebelumnya. Okay, soalan yang ditanya mirip seperti yang sebelumnya. Okay, so perhatikan kelas, perhatikan apa yang saya akan buat. So you need to understand this so that you can answer the previous exam questions. Okay, the previous exam questions. So kalau dilihat di sini AC cos 2 pi f CT. Okay, ini bukan daripada buku Tomasik. Kalau dilihat dia menggunakan AC di sini. So di sini sebenarnya kalau dilihat input di sini adalah carrier. Okay, the input over here is a carrier. Okay, so dalam case ini dia adalah VC. Kalau saya buat AC ni sebenarnya adalah dia punya amplitude. VC cos 2 pi f CT. Okay, and this input goes to the adder, and another one goes to the phase shifter 90 degree. So kalau phase shifter 90 degree, remember what happened to the signal if we pass through the phase shifter 90 degree. So what happened here is cos become sine. Okay, dia akan jadi VC sine 2 pi f CT. Ni So what about here? So apa yang berlaku di sini? So di sini adalah 2 pi kf mt. Bermakna di sini adalah 2 pi kf mt adalah VMT, which is VM. So kalau tadi cos, kita akan guna cos yang sama lah. Cos 2 pi FMT. Okay. And then what? We do the integral. Kita buat kamiran di sini. Integral integral over time. Integral over time. That means apabila kita buat kamiran, apa yang berlaku if we integrate cos, we're gonna get positive sine, which means that this over here is 2 pi kf VM, okay, VM sine 2 pi
FMT. Divide with 2 pi F. 2 pi FM. Nampak So bermakna kalau kita bahagikan 2 pi dengan 2 pi boleh cancel. Bermakna di sini adalah KF VM over FM. Apa maksud dia? Maksudnya di sini sudah jadi beta F. KF VM over FM. That means dia akan jadi seperti ini. Saya buat di sebelah sini. Bermakna KF VM over FM is beta F. Bermakna, saya tulis balik beta F sin 2 pi. Okay. Where beta F, ni saya buat kat sini beta F adalah sama dengan KF VM over FM ataupun delta F over FM. Okay. So untuk memudahkan saya akan buat dia beta F sin 2 pi FMT. And then we put inside this narrowband phase modulator. So ini simbol ni dia adalah narrowband phase modulator. Kalau dilihat picture yang atas ini adalah narrowband phase modulator, and you see that the symbol here is X. That means the process happens here is multiplications, okay, mathematically. Secara matematiknya dia akan buat proses multiplications, okay. That means apa yang berlaku adalah, perhatikan saya padam dulu sekejap. So dalam soalan exam yang lepas ditanya apakah keluaran pada bahagian sini define the equation at A, at point A, at point B, something like that. Pernah ditanya. So keluaran di sini adalah bermakna X here means that it will do the process of multiplications. That means what happened is that the output here is, saya buat di sini beta F VC sin 2 pi FCT sin 2 pi FMT. So what happens? Sin and sin, according to trigonometry identity, it will become cos minus cos. Okay, so this is beta F VC over 2 big bracket cos 2 pi FC minus FM. Okay, this is a lower sideband minus, saya buat di bawah minus cos 2 pi FC plus FM upper sideband, and then close big bracket. Okay, close big bracket. And then what? And then you see that from here, okay, so you see that here at point B, we will plus, we will add with, okay, sebab ini di sini adalah tambah dan tambah, add plus and plus. That means we need to plus with the carrier component over here. Okay, we need to plus with the carrier component over here. So what happened at point B? Bermakna kita perlu tambah dengan tadi VC cos 2 pi FCT. Okay, that means keluaran daripada B ini saya buat di atas so B okay, keluaran saya buat ni simbol B so maknanya dia adalah VC cos 2 pi FCT plus, because we add, okay, plus beta F VC over 2 multiplied with, so kita ada 3 komponen sebenarnya, so ini adalah cos 2 pi FC minus FM T, and then plus, okay,
Sine and sine is, okay, so this is minus lah. Minus beta f Pc over 2 cos, okay, cos 2 pi Fc plus Fm. Ini tak nampak, saya buat kat bawah. Okay. Saya nak nampak sini. So saya padam. Ini sambung ke bawah sini. Saya sambung ke sini dia. Okay, saya sambung. So maknanya beta f Bc over 2 cos 2 pi Fc plus Fm. Ni untuk apa? Sideband. Okay. So that means we have 3 components. Okay. We have the carrier component, we have the lower sideband, and we have the upper sideband. So this is the narrowband FM. Kalau kita lukis dia punya spectrum, what happen if we draw the spectrum? Ni saya padam sikit. Nampak kelas tadi dia persamaan atas ini bersambung. So this is ni persamaan atas tadi ni bersambung. So maknanya BC cos 2 pi FCT plus beta F BC over 2 cos 2 pi FC minus FMT. So this is the lower sideband minus. Sebab tadi minus di sini, so dia minus di sini. So beta F BC over 2 cos 2 pi FC plus FMT. So this is the upper sideband. And if we draw the spectrum, kalau kita lukis spektrumnya, this is amplitude versus frequency. So that means we're gonna have 3 components. Okay, akan ada 3 komponen di sini adalah VC. Okay, di sini adalah pada FC. And then we have here FC plus FM. This is beta F VC over 2. Okay. Over here is also the same beta F VC over 2 at location FC minus FM. Okay. And if you want to calculate the power, that means kalau kita nak kira power, bermakna kita tak boleh gunakan persamaan yang double sideband. Mungkin akan berlaku kesilapan. Okay. So what you need to do if you calculate the power, that means power of the lower sideband. That means kalau kita kira power, ni saya padam sikit. Okay. So if you want to calculate the power, that means P total is equal to P C plus P LSB plus P USB. Okay. Bermakna di sini adalah PC adalah VC square over 2R. Mungkin saya nak lukis kat sini. So maknanya di sini adalah VC square over 2R plus, ini macam mana? Beta F VC. So maknanya di sini beta F BC per 2 kuasa 2 dibahagikan dengan 2R tambah beta F BC over 2 square over 2R. This is the total power. Okay. And then what? So keluaran dari B ni, keluaran B ni, kalau dilihat dalam gambar ni, keluaran B ini kita akan masukkan ke dalam frequency multiplier. So macam mana dengan output daripada frequency multiplier? What happened? You're gonna see later that the output frequency gonna be higher and also the bandwidth gonna be bigger. Macam mana bentuknya? Okay, kita akan lihat pada slide yang berikutnya. Untuk yang ini ada soalan tak nak tanya? Sebab ini pernah ditanya dalam final exam yang lepas. Pernah ditanya apakah persamaan pada point A, apakah persamaan pada point B, and then you need to calculate the power and so on. Pernah ditanya. Okay.
Do you have question to ask about this process? If you don't understand, I can explain again. If you understand, that's good. Okay. Ada soalan? No soalan? Okay, if no questions, okay, I will. Excuse doktor. Yeah, silakan. Input dia boleh berjadi scene ke doktor? Boleh berubah ke? Tidak semestinya cos saja. Ya, inputnya boleh jadi sign, boleh. Input boleh jadi sign. So maknanya kalau you nak guna sign, that means a VC sin 2 pi FCT. Dan sama juga dengan kalau kamu nak gunakan sign, biasanya kita akan gunakan sign juga untuk modulating signal. Bermakna modulating signal VM sin 2 pi FCT. Bukan perlu bukan mesti macam ini Dia bukan mesti seperti ini. Biasanya dalam soalan kita akan bagi benda yang sama. Kalau kita bagi cos, semua dalam bentuk cos. Kalau sin, dia akan jadi sin. So kalau sin bermakna lalu dalam phase shifter dia akan jadi cos. Sama juga dengan di sini sin integral of sin dia akan jadi negative cos. So later dalam modulator ini kamu akan darabkan cos dengan cos. So cos and cos, you will produce cos plus cos. Okay, cos di sini okay, kalau dia cos dengan cos bermakna beza di bahagian sini ini akan jadi ini akan jadi plus. Dia ada beza di situ saja. Okay. So maknanya you masih dapat lower sideband, you have a upper sideband, but the polarity is plus. Nanti you akan tambahkan dengan carrier di bahagian bawah sini so dia akan jadi di sini adalah sin lah. Seperti itu. Boleh Boleh doktor, thank you. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Okay, kalau tak ada saya teruskan sebab yang seterusnya berkenaan dengan multiplier tersebut macam mana multiplier itu menukar daripada narrowband FM. And if you see that this the output at point B point B ini sebenarnya menghasilkan narrowband FM. Kenapa narrowband FM? Perhatikan dalam spektrum frekuensi spektrum ini bahawa dia punya bandwidth adalah bersamaan dengan 2 FM. So, kenapa narrowband? Sebab dia punya bandwidth sudah mirip dengan bandwidth untuk amplitude modulation yang kita belajar sebelum ini. Bandwidth untuk double sideband full carrier adalah bersamaan dengan 2 FM. So, 2 FM ini dalam angle modulation dikategorikan sebagai bandwidth yang kecil. Kerana dalam angle modulation untuk wideband, dia punya bandwidth itu boleh jauh lebih besar daripada 2 FM. Okay. So, we're going to see about the process here. Tadi digunakan multiplier. Okay, kalau dilihat gambar ini digunakan frekuensi multiplier. So, proses yang berlaku di sini adalah dipanggil sebagai frequency up conversion. That means we want to increase the frequency. Why? Because we want to change from narrowband FM to wideband FM. So tidak semestinya menggunakan frequency multiplier, ada lagi satu kaedah. So dalam nota ini diterangkan dua kaedah, satu gunakan frequency multiplier, satu lagi menggunakan heterodyning process. So ini dikatakan frequency up conversions. That means we want to change narrowband FM to wideband FM. That means we want to increase the frequency. So how to do that? We can do the heterodyning process or using the multiplication process. Okay. So heterodyning is, the word heterodyne means that we mix up with another signal. Heterodyne means mix. So that means heterodyne kita perlu buat proses darab, mixing.
Remember, if we do the multiplication in mathematics, we're going to produce low frequency and high frequency. Lower sideband and upper sideband. Adanya upper sideband itu maknanya ada frekuensi yang lebih besar. Okay, that's the heterodyning. Nanti akan ditunjukkan bermakna dia gunakan proses multiplications. Multiplication, what I mean here is using the multiplication like the balance modulator, seperti yang ini yang simbol X ini Okay, and then multiplication, this is a frequency multiplier. That means we use a frequency multiplier that has the increment factor of n. Okay, dia ada increment factor of faktor gandaan sebanyak n. Bermakna semua input yang masuk frekuensinya akan didarabkan dengan n. Berbeza dengan heterodyning yang mana kita akan hasilkan lower and upper frequency. So, apa perbezaan antara dua proses ini? Ini ada ditunjukkan di sini. Okay. And if you see that the left picture on the left is heterodyning. Okay, ini heterodyning So heterodyning, you see that here balance modulator. Remember, balance modulator will do the process of multiplication mathematically. Okay, kita akan buat proses darab. Maksud saya darab di sini adalah cos, sin and sin of cos and cos. Okay. So you see that input from Fn or PM modulator. So daripada input sini kita akan ada beberapa faktor beberapa parameter. Okay. Di sini ada carrier, input carrier, delta F input. This is a beta. M di sini adalah beta, ini adalah beta. Modulating frequency input and also the bandwidth. Ini adalah bandwidth. And then we put inside into the balance modulator. So ini sebenarnya adalah dia punya signal ada dia punya signal, tetapi digambarkan di sini beberapa parameter penting. Okay. So put inside the balance modulator, and here we have the oscillator with frequency of RF. Berapa besar RF ini? So itu menjadi persoalan. RF kalau untuk FM, FM signal, remember di dalam range 88 MHz sehingga 108 MHz RF. Okay. So put inside the balance modulator. So what happened is that we're going to produce lower sideband and also the upper sideband. Okay. That means here going to be FC minus F and also FC plus F at the output. Okay. Keluaran daripada balance modulator akan ada dua bahagian upper and lower sidebands. Okay, FC minus F, FC plus F. Dalam kes ini FC plus FRF, FC minus FRF, FC plus FRF. Ini FRF dari mana? Dari sini. Okay. So keluaran daripada sini ada dua bahagian. So di sini kalau dilihat menggunakan band pass filter dan ada perkataan sum. That means this band pass filter is set to be to select the upper frequency, the sum frequency. Sum frequency adalah upper sideband. So itu sebabnya keluaran FC out. Okay. So bermakna keluaran daripada band pass filter dia akan select ni FC plus FRF. Sorry ini okay. So keluaran dari sini dia akan jadi FC out. FC out, we choose the sum frequency. That means FC in plus F. F di sini adalah FRF. Okay. And then what? What happened to the others parameter? Apa berlaku kepada parameter yang lain? Parameter lain tidak berubah. Hanya FC out sahaja akan berubah. So you see that here delta F out masih sama dengan delta F in. What about here? M here is the beta. Ini modulating modulation index. Beta, beta masih sama. Beta in and also beta out is equal. What about modulating signal frequency? Also the same, no change.
What about the bandwidth? Bandwidth tidak berubah. Bandwidth out equal to input bandwidth. So nampak kalau gunakan heterodyning process, only the carrier frequency will change. Okay. Macam mana pula kalau kita gunakan frekuensi multiplier? Apa yang berlaku? Gambar raja di sebelah kanan ini adalah frekuensi multiplier. Kaedah yang kedua. Okay. So kalau you lihat di sini kaedah ini so kita gambarkan tadi ada input ini ada beberapa parameter input. Okay. So di sini of course di sini adalah signal signal FM angle modulation signal sama ada AM ataupun PM, dan ada beberapa input parameter penting. Dan multiplier ini mempunyai gandaan sebanyak N. Okay. So what happened to the output? So the output want to see all of these parameters. So what are the changes happen to the input parameter? Okay. So kalau you lihat output carrier frequency akan berganda sebanyak N. So FC out equal to N times FC in. Nampak? And then what about to the delta F out is equal to N times delta F in. Ini gandaan daripada frekuensi multiplier. N adalah gandaan frekuensi multiplier. Kalau N sama dengan 100, bermakna darab 100 lah. Okay. Here is beta. Okay. Beta F out is equal to N times beta F in. FM out is equal to FM in. Hanya FM sahaja kekal, hanya modulating signal frequency sahaja tidak berubah. Yang lain semua telah berubah. What about the bandwidth? Okay, bandwidth out larger than bandwidth in. Kenapa dia buat dia tak darabkan dengan N? Kerana kita perlu merujuk kepada Bessel table. Okay, in order to determine the bandwidth, we need to refer to the beta parameter, and we need to check the Bessel table. And if you see that if beta is increased, that means the bandwidth also gonna be increased. Okay, kalau beta bertambah, berganda, bermakna bandwidth menjadi semakin besar. Berapa besar? Kita perlu rujuk kepada Bessel table. Okay. Okay, let's look at the example 3.12. Given that delta F is equal to 3 kilohertz, beta is 0.3, FC is equal to 500 kilohertz. Determine the carrier frequency and modulation properties at the output. So maknanya apa? Tentukan FC out. Okay, FC out. And also other modulation properties parameter. Okay. FC out. And also other modulation parameters is determine the delta F out, determine the rest of the beta F. Okay, determine beta F out, FM out. You can also determine the bandwidth out. Okay. Using what? Using heterodyning process and also using the multiplier process. So the first question, determine the output of the balanced modulator with bandpass filter tuned to the sum frequency. Okay, and RF carrier input is 99.5 megahertz. So macam mana ni? So dalam kes ini, remember kalau kita gunakan heterodyning process, apa yang berlaku adalah FC out akan berubah. Okay, output daripada balance modulator ada dua bahagian, lower sideband and also the upper sideband. So the bandpass filter will select the sum frequency, which is the upper sideband. Okay, so oleh itu
untuk soalan satu FC out is equal to, so we select the sum frequency. That means FC plus FRF. Okay. Kalau dia kalau bandpass ini memilih difference, kalau di sini adalah difference, bermakna kita akan pilih the lower frequency. Dan perhatikan kalau kita pilih lower frequency, jangan buat FC tolak FRF kerana FRF lebih besar. Okay. So nanti kalau you tolak, you dapat negative frequency. So maknanya you kena buat FC tolak FRF. If the question asks for difference frequency. Nampak So that means this is equal to ini kalau this is a difference. Okay. So since the question asks for sum, that means FC plus FRF. So that means 500 kilohertz plus 99.5 kilohertz. Sorry, 99.5 megahertz. So that means you're going to produce 100 megahertz FC out. What about the other parameters? Other parameters, delta F equal to delta F in equal to 3 kilohertz. Okay. And then beta F out is equal to beta F in, which is 0.3. Okay. What about the FM? FM sebenarnya kita boleh kira sini FM. Remember that okay, yeah. So beta, if you remember, beta F is equal to delta F over FM. Kalau masih ingat lagi, beta F bersamaan dengan delta F over FM. So if you want to find FM, modulating signal frequency is equal to delta F over beta F. Okay, so this is actually equal to 3 kilohertz divide with 0.3. So 3 bahagikan dengan 0.3, you akan dapat 10. So you get 10 kilohertz. Okay, so 10 kilohertz, that means FM out is equal to FM in, which is 10 kilohertz. Okay, and then what? We can find the, pas FM kita boleh cari bandwidth. Bandwidth macam mana pula? Kalau bandwidth bermakna kita boleh kira berdasarkan Bessel table. 0.3 tak ada dalam Bessel table, 0.3 Bessel. Okay, so if you want to find, that means the bandwidth, the bandwidth is actually equal to 0.3 ada tak? Saya go back saja. Okay, 0.3 tidak ditunjukkan dalam table tidak ditunjukkan dalam table. It's somewhere over here. So kalau you nak kira bandwidth, ada dua kaedah, sama ada nak gunakan Carson's ataupun Bessel. You can use Carson's or Bessel. Okay, so katalah kita guna Bessel, let's say we use a Bessel. Okay, let's say we use a Bessel. So that means bandwidth bersamaan dengan 2 delta F plus FM. Okay, katalah kita gunakan Carson. Let's say we use Carson's. So you have two options. Yang paling tepat adalah menggunakan Bessel bandwidth. Otherwise, you can use the Carson bandwidth. Okay, so since the table is not mentioning about 0.3,
So saya gunakan Carson sebab dalam table 0.3 tidak dinyatakan secara jelas. Okay. So what happened is that 2 times delta F is 10K. Sorry, delta F is 3K. 3 kilohertz plus 10 kilohertz. So this is equal to ini bersamaan dengan 13 kali 2 jadi 26 26. Okay, 13 times 2 26 kilohertz. Okay, so that means bandwidth out is equal to bandwidth in equal to 26 kilohertz. Nampak eh? So this is the first questions, and then for the second questions, you are given determine the output of a times 10 frequency multiplier. That means gandaannya adalah 10, n equal to 10. Okay, so that means for question number 2, so we need to determine again FC out. FC out is equal to 10 times FC in, which is 10 times 500 kilohertz. Okay, so we get 500K times 10, 5,000 kilo, so that means 5 megahertz. Okay, 5,000 kilo. 5,000 kilo means that 5 megahertz. Okay, 5 megahertz. And then what? Delta F out. Delta F out is equal to 10 times delta F in. Okay, that means this is equal to 10 times delta F in is 3 kilohertz. So this is 30 kilohertz. Okay, and then what? Beta F out. Beta F out is equal to 10 times beta, okay, 10 times beta F in. Okay, ini pun ada dinyatakan di sini. Maknanya modulation index akan berganda sebanyak n. Okay, so that means here is 10 times 0.3, so this is equal to 3. Okay, what about FM out? FM out is equal to FM in, tidak berubah, no change, which is equal to 10 kilohertz. Okay, what about bandwidth out? So bandwidth out is equal to, so since previously we used Carson, so we can use Carson again. So that means bandwidth out is equal to 2 times delta F now is become 30. Okay, delta F daripada 10 menjadi daripada 3 kHz menjadi 30 kHz. So that means 30 kHz plus FM. FM similar, same, 10K. Okay, so this is 40 times 2. So we get here for 40 times 2, that means we get 80 kHz using Carson. Okay,
So dia berganda. Okay. So kalau beta, kalau daripada awalnya kita gunakan beta, kita gunakan bandwidth by Bessel, that means untuk yang ini pun kita sepatutnya gunakan bandwidth by Bessel, tetapi tadi 0.3 tidak dinyatakan secara spesifik dalam table. So saya gunakan Carson. So untuk yang soalan kedua pun saya gunakan Carson so that we can compare. Okay. So ini pun soalan yang pernah ditanya beberapa kali dalam final exam, pernah ditanya. Okay. So do you have question about this? You can ask me. Otherwise, I will move to the next slide. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tak ada soalan saya akan teruskan. Okay. Okay. FM demodulation. Okay. So in the previous slides, we learned about in the previous slide we learned about the modulation process at the transmitter. Okay, apa yang kita lihat dalam slide-slide sebelum ini adalah berkenaan proses yang berlaku dalam transmitter. Ini semua dalam transmitter. Okay, so we want to see what happened at the receiver, at the output of the demodulator. So demodulator, if you so demodulation is a process that happen at the end of the receiver. Sama juga macam dalam AM, yang mana proses demodulation ini berlaku pada akhir receiver. Okay, berlaku pada akhir receiver dan ada beberapa proses yang lain. Okay, so di sini adalah demodulator. So demodulator is to demodulate the signal so that we can get the original signal at the output. Okay, matlamatnya adalah untuk mendapatkan original signal pada output. Okay, so what happened? You see that the input is a angle modulation signal. Okay, yang mana dia berubah dari segi frekuensi dan fasa. Okay, so kita ingin buat proses demodulate, bermakna kita perlu buat proses terbalik daripada modulation tadi. Remember modulations, okay, dalam proses modulation pada transmitter, kita telah mengubah suai frekuensi dan fasa carrier disebabkan oleh perubahan amplitude daripada input. Nampak perubahan amplitude. Ini cerita daripada transmitter. At the transmitter side, when we do the modulation process, we change the frequency and phase of the carrier in accordance with the amplitude variation. Bermakna amplitude variation of the input mengakibatkan perubahan frekuensi dan fasa. But at the receiver, pada receiver kita perlu buat proses yang terbalik. Bermakna dalam receiver kita terima FM or PM signal. That means we receive a signal at the receiver, kita terima signal yang mengalami perubahan frekuensi dan fasa. Daripada perubahan ini, kita perlu menghasilkan output yang mempunyai perubahan amplitude. So dibuat proses terbalik. Maknanya perubahan frekuensi dan fasa akan menghasilkan perubahan amplitude pada output. Okay, so dalam kes ini demodulator akan buat proses terbalik. Okay, maknanya dia akan detect, dalam demodulator dia akan detect perubahan frekuensi dan fasa menghasilkan perubahan amplitude pada output. Okay, so this is the graphical picture to show the relation of delta F and also the output amplitude. Okay, so apa yang dibuat oleh demodulator adalah dia akan detect perubahan ini perubahan delta F daripada FC ni. Okay, so if FC move towards FC plus delta F, what happen is that the output gonna produce
output voltage increase like this. Ni garisan output garisan output. And if the input frequency change from FC to FC minus delta F, output amplitude pada output akan berkurang sehingga negative peak. Sebenarnya dia akan demodulator ini akan detect perubahan frekuensi menghasilkan perubahan amplitude pada output. Okay. This is the whole the block diagram of the FM receiver. Ini gambar aja secara keseluruhan FM receiver. Ini FM receiver, ini juga dipanggil sebagai Armstrong receiver. Dan kalau kamu lihat di sini dia punya gambar aja lebih kurang macam heterodyne receiver pada AM. Tetapi dalam kes ini kamu lihat akan ada dua down conversion. Ada dua kali mixer. Kalau you lihat di sini, first mixer, second mixer. Remember dalam dalam AM sebelum ini kita belajar receiver will convert the frequency from RF to IF, intermediate frequency. Dalam AM kamu telah belajar bahawa down conversion itu berlaku sekali sahaja, bermakna daripada RF turun kepada IF dan center pada 455. So remember that in AM we learn that apabila frekuensi itu turun ini saya buat gambar aja okay. So this is FC. Okay, this is RF. This is a RF frequency, and here is the IF. IF. Okay, so this FC is actually the RF frequency. So dia akan turun kepada FRF, which is center at 455 kHz. Ini kita belajar masa AM sebelum ni kalau you remember. Okay, so ini ada dia punya sideband. Sama juga di sini akan ada sideband. Okay, this is 455. Center pada 455. So dalam ini carrier frequency kalau dalam AM dia dalam range kilohertz dalam range lebih kurang 570 kHz sehingga 1.7 mega, lebih kurang macam ni dia punya frequency, range of frequencies for AM. Tetapi untuk FM signal dia punya range adalah besar daripada 88 mega sehingga 108 mega untuk FM signal. Okay, so that's why kalau FRF dia dalam range yang besar 88 mega sehingga 108 mega, kita tak boleh buat down conversion sekali. Kita perlu buat down conversion lebih daripada sekali. Kita perlu turunkan one by one. Okay, so that's why the first mixer here, this is the first down conversion. That means dia akan tukar daripada range RF daripada 88 sehingga 108, dia akan turunkan kepada center pada FIF, center yang pertama dalam range dalam buku ada ditulis di sini range-nya adalah dalam 10.7 So dikatakan di sini dia akan turunkan center pada 10.7 megahertz. Center. Okay, center pada 10.7 megahertz. And for the second mixer baru dia turunkan lagi kepada FIF, center number 2. Okay, center yang kedua dia berada pada 455. Ini macam yang AM lah. Maknanya untuk FM kita perlu down conversion 2 kali, okay, 2 times. Maknanya kalau ni saya lukis gambar ni ni kalau saya buat balik lah saya buat balik. Kalau kita lukis maknanya di sini adalah 10.7 mega, okay.
And then ada lagi di sini, okay, so center di sini adalah FIF, center pada 455 di sini. Second down conversion ni first, second down conversion. Barulah, okay, selepas ini barulah dia demodulate untuk mendapatkan signal asal iaitu pada frekuensi FM. Okay, demodulate. Okay, so first down conversion, second down conversion, and then we do the demodulation process. Okay, so demodulation process berlaku dalam sinilah demodulator di sini. Itu yang saya katakan pada bahagian akhir receiver. Okay, pada bahagian akhir receiver. Untuk FM dia ada dua kali IF, dua kali IF. So this is dipanggil sebagai Armstrong receiver. Okay, kalau you lihat dalam buku ada Armstrong receiver yang mana dia menggunakan double conversions of FM signal. Dia dua kali down convert. Okay. So we want to look at the detectors, types of detector, jenis-jenis detector. Salah satunya yang pertama adalah slope detector. Okay, slope detector yang paling simple lah. Okay, so slope detector kalau you lihat di sini so sekarang you must assume that the input signal to the demodulator adalah dalam range frekuensi IF. Nah, ingat kalau kita lihat di sini gambar ni maknanya frekuensi yang masuk dalam demodulator itu bukan dalam bentuk RF lagi, dia dalam bentuk IF, intermediate frequency, FIF. Okay, dia sudah berada dalam range yang kecil. Okay. So, untuk slope detector, ini bentuk gambar slope detector, detector yang paling simple. Tak ada yang lebih simple daripada ni. So, kalau lihat desainnya seperti ini, so ini tak perlu hafal desain ini tidak perlu hafal. Okay. Kerana desain demodulator ada pelbagai. Kita tak boleh hafal yang ini. Okay. So what happened? You see that here the input is FM and we want to produce the output as VMT. Okay. So you see that FM signal varies in terms of frequencies. Okay. So dalam kes ini dia telah varies tetapi dia telah berada pada IF. Okay. So that means this okay. So the frequency response of this circuit adalah seperti ini Dia punya frequency response seperti ini. Dan dia akan setkan bahawa pada bahagian yang paling curam sini here dia akan setkan sebagai FIF center. So this is actually FIF center. Dia gambarkan center lah, FC for center. Okay. And dia akan detect so perubahan frekuensi pada input daripada FIF center sehingga FIF center plus delta F akan menghasilkan maksimum pada output. Ini Okay. And then what? Then if the center of IF change from FIF center minus delta F over here, so dia akan menghasilkan output dengan voltage yang rendah. So perubahan ini kita akan lihat seperti ini Perubahan frekuensi itu akan menghasilkan perubahan voltage pada output. Okay, so maknanya dia akan keep track the changes of the IF center frequency. Okay, so kalau perubahan frekuensi semakin besar, maknanya output voltage will become bigger. If the input frequency becomes smaller, that means it will produce output with the minimum towards minimum voltage. Okay, kalau frekuensi semakin kecil, output voltage akan semakin kecil. So this is a slope detector. Okay,
So that's why dia ada terangkan di sini berkenaan dengan if IF deviates above and below of the FC, what happened? Okay, kalau IF deviates below FC, that means the voltage, the output voltage above FC, output voltage will increase. If IF deviates below FC, the output voltage will decrease. Okay, tetapi ini ada dinyatakan disadvantage-nya. The gain is reduced, difficult to achieve a linear slope response curve. Okay, kerana dia perlu setkan betul-betul bahawa nilai center itu perlulah berada pada curam yang di tengah-tengah, bahagian yang paling curam of the frequency response curve. Okay, so itu sebab dia punya setting pada nilai L, C and R itu perlu disetkan pada nilai yang betul, otherwise dia akan tidak pada center. Kalau nilai-nilai ni L, C and also R is not set correctly, so what happen is that this center would be not at the center of the IF. So you akan menghasilkan output yang berbeza lah daripada apa yang you inginkan. Okay. And the second type is a balanced slope detector. So balanced slope detector, what happen is that dia ada dua bahagian slope detector. Okay, balanced slope detector consists of two slope detectors. Ada dua bahagian, ada dua slope detector. Yang mana sebenarnya, okay, sekiranya dia akan setkan bahawa pada output 0, if the output of the slope detector is 0, okay, sorry, at the resonant frequency, pada resonant frequency, okay, pada resonant frequency bermaksud resonant frequency dia akan resonate pada center of IF, center of the second IF. Okay, so kalau katakan di sini adalah 455 for example, okay, so that means the slope detector will resonate at the center of IF and produce 0 volt at the output. Maknanya pada resonant frequency, pada center of the IF, dia akan menghasilkan 0 output. Berbeza dengan yang tadi pada center dia masih ada output tetapi yang balance slope detector at resonant dia akan jadi 0 pada output. Daripada situ baru dia keep on tracking. If the input frequency change F center until FIF plus delta F, so F center plus delta F, we will produce the output becomes higher. If the frequency reduce from center of IF, reduce F center minus F minus delta F, output will be reduced. Okay, outputnya akan semakin berkurang. So bermakna balance slope detector ini dia akan pada rest dia adalah resonant dan perubahan frekuensi tambah dan tolak itu mengakibatkan perubahan output voltage. Kalau frekuensi input bertambah, output voltage pada output akan bertambah. Kalau input frekuensi berkurang, maka voltage output akan berkurang. Okay, so this is the balance slope detector. And then what? Saya nak pergi kepada yang ketiga, phase lock loop, PLL. Ini yang paling glamour lah. Okay, ni antara demodulator yang paling glamour lah. Okay, phase lock loop. So ini yang ketiga. Tadi kita dah lihat slope detector, balance slope detector. The third one is phase lock loop. Ini masih demodulator. Okay. So PLL ini pernah ditanya beberapa kali dalam final exam. Pernah ditanya. Okay. Yang mana soalan tanya yang ini saya skip soalan tanya yang ini. Okay. Pernah ditanya beberapa kali dalam final exam. Determine the operating states of PLL. Explain. You kena explain juga maknanya inilah jawapannya lah. Okay. So PLL consists of 3 states. Free running states, capture state and lock state. Okay. So free running state okay, macam mana nak tunjuk sekejap Dia kena tengok yang ni lah
So, okay, tak apa. Saya tunjukkan yang ini dulu. So, PLL ada tiga fasa. Ada tiga fasa ataupun state of operation. Pre-running state, capture, and lock state. Pre-running state, what happen is that if there is no input signal, okay, if there is no input signal, okay, di sini pre-running state bermakna tidak ada input signal. Capture state. Capture state means that we have the frequency of the input is equal to the frequency of the voltage control oscillator. Yang mana kita dah capture frekuensi yang kita inginkan. Okay. Tadi dalam free running state ada frekuensi yang lain tidak ada input. Okay. Okay, free running state tidak ada input. Capture state means that there's an input, but it is not the frequency that we want. Okay, dalam capture state ada input, tetapi PLL dalam proses untuk mencari frekuensi yang diinginkan. Okay, we try to find the frequency that we need. Okay, and then what? Lock state. Lock state is when the frequency of the input is equal to the frequency of the VCO. That means we lock into the input frequency. Bermakna maknanya PLL itu telah menerima frekuensi yang diinginkan. So dia akan lock, okay, dia akan lock pada that frequency, and it will varies according to the changes. Nampak So dalam lock state bermakna input itu adalah frekuensi yang kita inginkan, maka daripada situ dia akan lock pada that center frequency, and it will keep on tracking the changes. Okay, so ini mungkin tak nampak, mungkin saya kena jelaskan gambar inilah. Okay. So tadi ada dua perkara, iaitu free running, kemudian ada capture, dan ada lock state. Okay. So dalam free running bermakna tidak ada input di sini. There's no FM input. Okay, tidak ada input di situ. Okay, so okay. So there's no input for the free running. Tidak ada input. Capture state bermakna ada input. Okay, we have the input. So here is we can say it as F in, and keluaran daripada VCO ini adalah F out. Okay, so during the capture state, that means we capture the input and we do the comparison. Okay, how we do the comparison? Bermakna kita akan compare Fi dan Fo. Okay, kita akan compare Fi and Fo. So maknanya di sini akan ada delta F. Okay, delta F kita akan kira dia punya delta F. Sorry. So phase detector ini dia akan compare dia punya perubahan fasa ataupun perubahan frekuensi. So ada dalam setengah buku dia akan gunakan theta, theta in. Okay, theta I ataupun Fi pun boleh juga. So dia akan mengukur perubahan fasa. Okay, dari sini kita dapat juga dia punya delta theta dan juga delta F. So dalam dia punya nota ini dia menggunakan konsep frekuensi. So saya gunakan delta F. Delta F di sini bermakna dia akan compare antara F input dengan Fo. Okay, kita akan kira dia punya perubahan. Okay, so perubahan ini akan menghasilkan VD, VD di sini. Okay, so VD di sini adalah bersamaan dengan delta F di sini juga dipanggil sebagai error.
Okay. So error, delta F error maknanya perubahan, berbeza, perbezaan berapa banyak. Okay. So VD here is equal to delta F multiplied with KD, phase detector transfer function. Okay. Di sini sebenarnya ada lagi, sebenarnya KF di sini. Okay, kalau ikut buku Wellington masih. So di sini adalah VF di sini VF. So VF di sini adalah bersamaan dengan delta F KD KF. Nah, ini tak perlu hafal jangan hafal. Saya nak tunjukkan aja. Okay. And then what? V out. So V out is equal to delta F KD KF KA. Okay, didarabkan dengan dia punya transfer function. So barulah dapat dia punya V out. Okay. And this V out, okay, and this V out we pass through the voltage control oscillator. Okay. So ini VCO dia ada dia punya transfer function K0 dalam sebutan Hertz per volt. Bermakna perubahan voltage pada input akan menghasilkan perubahan frekuensi pada output. Nampak So maknanya F out di sini bersamaan dengan ini dia punya frekuensi asal adalah N, Fn natural frequency, Fn plus delta F. So delta F ini sebenarnya adalah hasil daripada perubahan yang berlaku. So delta F ini sebenarnya bersamaan dengan tadi VO, V out darabkan dengan dia punya transfer function K0. V out adalah delta F KD KF KA. So inilah so dalam kes ini adalah ini adalah capture state. Bermakna dia sentiasa melakukan proses dia sentiasa mencari input yang diinginkan. Apabila berlaku lock state. Lock state bermakna F in bersamaan dengan F out. Okay, F in bersamaan dengan F out. So when F in is equal to F out, then barulah dia akan keep on tracking that changes of that frequency changes. So looping itu akan berterusan terus dia akan keep on tracking the changes. So maknanya dia akan keep on checking the output. Okay. So apabila Fr equal to Fo, barulah dia akan mencari perubahan-perubahan frekuensi. Dia akan keep on tracking the changes of the input frequency to produce the output amplitude variation of the output. Okay, so this is the PLL. Okay, lock state maknanya dia sudah dapat frekuensi yang diinginkan dan dia keep on tracking. Okay. So setakat ini soalan yang seperti ini belum pernah ditanya. Apa yang ditanya adalah tentang state fasa ini. Itu yang kamu perlu faham, bahawa dalam free running state tidak ada input signal. VCO akan berjalan seperti biasa pada natural frequency Fn yang tadi saya tunjuk. Capture state bermakna there is a input signal. Okay. Tetapi input signal ini tidak sama dengan frekuensinya tidak sama dengan frequency of the VCO. Okay. So PLL in the process of acquiring the frequency lock. So kita nak dapatkan error sama dengan kosong. Maknanya kita nak input equal to F daripada VCO. Lock state when the output frequency of the VCO equal to the input frequency. Okay, external input signal. Bermakna dalam kes ini dia akan lock. Okay, kalau F in equal to Fo, barulah dia akan lock to that frequency and it will keep on tracking the changes. Okay, barulah berlakunya perubahan
berlakunya banyak looping proses. Okay. So VCO output frequency track di sini follows the changes of the frequency, input frequency, and it will produce a output signal dalam bentuk perubahan voltage. Okay. So itu adalah berkenaan dengan PLL. Okay. Ini pun ada dinyatakan di sini. Okay. Super heterodyne, ni yang saya jelaskan tadi, yang kita dah lihat super heterodyne yang macam tadi lah. This is a first FIF1 center 1, this is FIF center number 2. So 2 kali down conversion. Inilah dia, ini macam super heterodyne receiver ini adalah yang tadi saya jelaskan, Armstrong receiver tadi . So ini gambar raja simple sajalah. Dan tadi block diagram tadi adalah yang real punya, real punya Armstrong receiver block diagram. Okay. So ini adalah apa tu, FM and PM comparison, perbandingan antara frequency modulation dan juga phase modulation. What's the difference? Okay. Here you see that the maximum frequency deviation delta F depends upon the amplitude of the modulating voltage, okay, and modulating frequency. Okay, that means dia punya delta F is equal to KF BM, okay, and dia punya beta is equal to KF BM over FM. Okay. The maximum phase deviation for PM depends upon only the modulating voltage. That means delta theta is equal to KP BM. Okay. Similar with beta P, which is equal to KP BM. Okay. Frequency of the carrier is modulated by the modulating frequency. Okay, phase of the carrier is modulated. So apa yang berlaku adalah frequency carrier akan berubah dalam FM, manakala dalam PM fasa carrier akan berubah secara langsung. Okay, so dalam FM kita melakukan perubahan frekuensi secara langsung. Dalam PM kita melakukan perubahan fasa secara langsung. Secara tak langsung kita melakukan sebaliknya. Okay, tadi kalau dalam FM, secara tak langsung kita sebenarnya melakukan proses PM. Di sini secara tak langsung kita melakukan proses FM. Okay. So modulation index is increased as the modulation frequency is reduced and vice versa. Of course, beta F is equal to delta F over FM. So lagi tinggi nilai FM, lagi rendah nilai beta. Lagi rendah nilai FM, lagi besar nilai beta. Modulation index remain the same if modulating signal is frequency. Of course, beta P is equal to KP BM. Okay, KP BM. So dia tidak bergantung kepada nilai FM. Okay, tidak bergantung kepada nilai FM. Dan ini digambarkan dalam bentuk rajah yang ini Okay, FM and PM comparison. So if you see from here, this is the picture figure over here. Is the M here is the modulation index. This is actually beta, the value of beta. So this is beta F for FM, and this is a beta P. Okay, and you see that here beta F is proportional to the voltage of VM. The higher the voltage of VM, the larger would be the beta F, kerana beta F bersamaan dengan KF VM over FM. While for beta P is equal to KP VM. Okay, KP VM. So if you see, okay, kalau dalam sama juga kalau you lihat untuk PM
dia punya modulation index juga akan bertambah. So ini sebenarnya beta F dan ataupun beta P. Okay. Maknanya modulation index berkadar terus dengan perubahan voltage modulating signal. Okay. And then what? So this is also KF and beta P. Okay. So dalam sini kalau dilihat terhadap perubahan FM modulating signal, okay. So lagi tinggi nilai modulating signal frekuensi, lagi rendah nilai beta F. Okay, beta F akan menjadi semakin kurang kerana dia berkadar songsang dengan input modulating frekuensi. Manakala untuk PM tidak berubah kerana nilai beta P tidak bergantung kepada modulating signal frequency. Okay, and then what? Let's look at the delta theta. So delta theta is equal to, ni yang bawah ni delta theta, so delta theta is equal to KPVM. So dia berkadar terus dengan VM. What about delta F? Delta F also is equal to KF VM. Delta F also linearly proportional to the input voltage. Okay, so dia berkadar terus. There are several advantages over AM. Okay, this is to compare FM and PM. Noise reduction improves system fidelity, more efficient use of power. Disadvantage, so ini dia nak compare FM angle modulation dengan double sideband full carrier. Double sideband full carrier. Okay. There are several advantages. Ini antara advantagesnya, dan antara disadvantages untuk angle modulation adalah it needs a wider bandwidth and more complex circuitry. So kalau you lihat tadi dia punya circuit agak kompleks berbanding dengan double sideband full carrier. Okay. So inilah ada pelbagai advantagesnya. So selesai berkenaan dengan chapter 3 So chapter 3 telah habis, baru nak habis pada minggu yang ke-9 Okay. So sekejap So do you have question to ask? If you have question to ask, I can explain about chapter 3. So chapter 3 of course will come out in the final exam, akan ada dalam final exam. Apakah yang akan keluar nanti saya akan explain dengan detail kemudian. Okay, so okay. So apa yang keluar kita dah belajar, kita dah lihat contoh-contoh sebelum ini. Tidak apa. Okay. So I want to proceed. Saya nak teruskan sebenarnya. Mungkin harap kamu bersabar sedikit. So ini dah tengah hari pukul 1 ni, dah agak penat. Tetapi kita perlu teruskan. Okay. So chapter 4, okay, kita rehat 2 minit sekejap.
Okay, saya akan teruskan dengan chapter 4. Chapter 4. Okay, semua masih ada di sini? Pelajar-pelajar? Are you still here? Masih doktor. Okay, ada. Doktor. Okay, so masih ada lagi ya. Okay, that's good. Okay, saya akan teruskan dengan chapter 4. Okay, so kita dah lihat tadi, sebelum ini kita dah lihat chapter 3 berkenaan dengan analog system. Okay, so what we learn in chapter 3, kalau dilihat adalah, kalau kita refresh again, what we learn in chapter 3, okay, we learn about the modulation process in the transmitter, okay, and then we transmit the signal. Okay, we transmit the signal. Okay, so dalam chapter 3, so I'm talking about chapter 3, which is for the analog system. Okay, yang mana dalam chapter 3 kita menerima semua analog input. Okay, input ke dalam transmitter itu dalam bentuk analog. Bermakna signal itu adalah analog. Itu sebabnya inputnya adalah VMT, VM sin 2pi FMT, which is analog. Okay, and we transmit the signal as analog. Okay, kita hantar dalam bentuk analog. Kenapa macam ni? Sebab output di sini dia boleh jadi VAM, VAMT, ataupun VFMT, ataupun VPMT. Kalau you lihat, input yang kita dalam chapter 3, dalam analog system, inputnya adalah analog. Kita proses analog signal dan kita hantar signal dalam bentuk analog, dalam bentuk gelombang elektromagnet. Nampak And then what? Apabila signal itu sampai kepada receiver, okay, so of course kita terima analog juga. So signal ini sampai kepada receiver and we do the demodulation process. So, kita melakukan beberapa proses and then we demodulate and we produce analog output. Okay, tadi VMT and we also produce VMT as a analog. Nampak Dalam analog system tidak ada flexibility untuk menukar signal kepada bentuk digital. Semuanya diproses dalam bentuk analog. Apa akibatnya dari segi kualiti? Nampak akan ada perbezaan. Okay, because if you want to move to the higher quality, we need to process the signal as a digital. Okay. So itu sebabnya datangnya chapter 4. So chapter 4 kita akan melihat digital system which will do the demodulation, modulation and demodulation technique. Okay. So dalam ni mungkin saya masuk chapter 4 pula saya padam sikit. So kamu perlu faham macam mana kalau digital signal ni. Chapter 4 ni masuk dalam assignment, nanti saya akan masuk ke task yang kedua, nanti saya akan berikan task yang kedua berkenaan dengan chapter 4. Okay. So dalam chapter 4, that means kita menggunakan digital system. Digital system maknanya digital transmitter and also digital receiver. So dalam digital system, we have the flexibility to receive input analog or input digital. Kita ada flexibility. Okay. Dan kita akan proses secara digital. Okay, we process the input as a digital. And we have the options to transmit as analog or we can transmit as digital
For example, here using a wired, okay, kita menggunakan digital pulses. Okay, di sini kita ada sama juga maknanya kita boleh terima dalam bentuk analog. We can receive an analog. We can also receive as a digital pulses. Proses yang berlaku dalam receiver dalam bentuk digital. And pada output di sini, kita ada flexibility. Okay, we have the flexibility to produce either analog output or we can produce digital output. Nah, nampak dia punya flexibility dia. So we can control we have the flexibility in terms of processing. That's a good thing. That's the beauty of the digital system. Okay, salah antara dia punya kehebatan atau kebaikan dalam digital system. And if you see that here, advantage of digital communications, noise immunity. In digital signal, not necessary to evaluate precise amplitude, frequency or phase. Kenapa dia noise? Dalam kes ini, dia katakan bahawa kita tak perlu evaluate secara precise dari segi amplitude, frequency dan fasa. Kerana digital signal itu hanya ada dua state sahaja, sama ada logik 1 atau logik kosong. Berbeza dengan analog yang mana dia ada infinite shape. Digital signal, digital data cuma ada dua kemungkinan sahaja. Logik 1, logik kosong. Logik 1, logik kosong. So semua bentuk digital data adalah dalam bentuk discrete, sama ada logik 1 atau logik kosong. So ada dua kemungkinan. So lebih mudah untuk kita proses. So kita tak bermain dengan dia punya amplitude, fasa ataupun frekuensi. Kerana kita bermain dengan bit time. Berbeza. And then what? So since all signal or all data looks the same, which is logic 1 or logic 0 only, okay, semua bentuk data ataupun input itu dalam diproses secara digital, maknanya kita ada dua kemungkinan sahaja, logik 1 atau logik kosong. Kalau semuanya seperti itu, maka kita nampak semua jenis input itu sama. Sama bentuknya, logik 1 atau logik kosong. So more easy for us to do multiplex. Lebih mudah untuk kita gabungkan pelbagai input. Kerana setiap input itu hanya ada dua kemungkinan, logik 0, logik 1. So easy for us to do the multiplexing process berbanding dengan analog. Kerana analog ni dia ada pelbagai infinite shape. Dia punya shape itu infinity. Dia tidak boleh dipredik dengan mudah. Okay, so easy to multiplex. Signal regeneration. Ini antara kebaikan yang bagus juga. Signal regeneration means that we can regenerate the signal again. Okay, dia bukan amplify. This regeneration does not means amplification. Regeneration means that we regenerate or kita hidupkan semula signal tersebut. So apa yang berlaku adalah antara transmitter dan receiver. Antara transmitter dan receiver ini kalau kita cerita saya nak tunjuk contoh wired lah senang. Antara transmitter dan receiver, saya nak tunjuk, akan ada beberapa repeater di sini. Beberapa repeater sebelum sampai kepada receiver. So repeater ini dia akan regenerate the signal. Maknanya dia akan hidupkan semula signal tersebut. Dia bukan amplify, dia dihidupkan semula, regenerate. Berbeza dengan amplifier yang mana dia cuma amplify the amplitude only, but this one is not. Regenerate again the
signal. Dia hidupkan balik signal tu. Bermakna kita boleh hantar pada jarak yang lebih jauh. That's one of the good thing. And then what? Error correction. Okay, we can introduce a redundancy into the information in order to correct the error. So dalam digital system ada method, ada kaedah untuk detect error dan juga untuk membuat error corrections. Apa maksud error? Maksud error bermaksud di sini kalau saya hantar signal 1010 101010, let's say I transmit this signal, suddenly at the receiver detect like this 1 1 1 0 1 0. So error adalah yang ini. Contoh maknanya ada berlaku satu bit error. So dalam digital system actually we can detect this kind of error. Kita boleh buat detection. Macam mana nak buat detection? Dalam transmitter, kalau you lihat nanti dalam dia akan tambah satu atau lebih redundancy bit. Okay. Satu atau lebih redundancy bit. Kita tambahkan bit tambahan. Tambahkan dengan bit tambahan supaya kita boleh detect error dan juga correct the error at the receiver. That's a good thing about digital. Okay. Dalam analog kita tak boleh buat macam ni. Okay, hanya dalam digital. Okay. What about disadvantage? Disadvantage, it requires more bandwidth. Bandwidthnya lagi besar. Okay, so dia ada pro and cons. Kalau kita gunakan bandwidth yang besar, kita boleh mendapatkan kualiti signal yang lebih baik. Tetapi dari segi disadvantage-nya mungkin dari segi cost dari segi cost akan menjadi lebih besar. Okey. Contohnya apa? Unify contohnya. Kalau kita subscribe kepada speed yang berbeza, sebab speed and bandwidth is related to each other. Kalau kita subscribe to speed, a different kind of speed, for example 300 megabit per second, itu memerlukan bandwidth yang lebih besar berbanding dengan speed 100 megabit per second. So that's why the cost is higher. So dia bermain, operator ni dia bermain dengan bandwidth. Lagi besar bandwidth, you need to pay more. Okay, because bandwidth is money. Okay, and then what? Additional circuit. Analog signal must be converted to the digital pulse and converted back to analog signal. Of course dari segi circuitry dia akan lebih kompleks. And then precise time synchronization, maknanya transmitter dan receiver perlulah synchronize dari segi masa. Okay. Transmitter tak boleh transmit sesuka hati. Dia ada masa-masa yang telah ditetapkan telah dipersetujui antara kedua-dua pihak. So that means both transmitter and receiver must be synchronized to send and receive. Okay, and incompatible with the older transmission technology. Ini transmission older ni yang lama punya sistem yang lama dia mungkin tidak compatible. Okay. Ini gambar ni diambil daripada buku Bernard Scala, Digital Communications. Ni So gambar ni adalah front page sebenarnya adalah front page kepada buku Digital Communication by Bernard Scala. Gambar depan ni dia tunjuk macam ni So kalau you lihat bahagian atas ni adalah transmitter, bahagian bawah ini adalah receiver. So ada banyak proses yang berlaku dalam transmitter dan dalam receiver. Di sini adalah formatting proses yang pertama, iaitu untuk menukar input signal daripada analog kepada digital. Okay, so keluaran daripada sini adalah digital. Keluaran di sini adalah dalam bentuk digital dalam bentuk dalam bentuk digital code, digital code word.
Okay. Di sini keluarannya adalah digital code word. Code word. So maknanya dia dalam bentuk digital code word adalah 1010, logic 1, logic 0, logic 1, logic 0 Logic 1, logic 0, logic 1, logic 0. Remember 1010 itu bukan nombor 1010 is actually referring to logic number. It is not a decimal numbers or whatever. It is a logic number. Okay. And then we do the source encoding. Source encoding is to reduce the bandwidth. We want to encode the signal so that we can reduce the bandwidth. Encryption is for safety. Channel encoding is where we add the redundancy bit in order to detect and correct the error at the receiver side. Channel encoding biasa kita akan buat redundancy process. Multiplex, we multiplex with input from another sources. Kita multiplex. And then pulse modulate, we do the modulations to produce the pulses at the output. Band pass modulate, and then here is a frequency spread, multiple access. So ini kalau ada proses-proses multiplexing high level for the wireless process. And then we transmit through the channel, okay, and then we do the reverse process. So tadi kalau pulse modulate, we do the modulation and then we need to demodulate again, okay, until the last one is formatting. So dalam you punya syllabus, kita banyak belajar tentang formatting process, okay, formatting process, and ada juga di sini pulse modulate, okay. Dan bahagian lain ini tidak disentuh secara detail, hanya secara general sahaja. Okay. Why? Because the other process you student will learn in a different subject. Dalam ni kalau student BEV tak ambil lah. Okay. Kalau student BEJ, ada lagi satu subjek yang dipanggil sebagai digital communications. Itu baru dia belajar dengan lebih detail apa yang berlaku, proses-proses yang berlaku dalam setiap bahagian ini. Okay. So we want to see this one. So you see that here we have a source information, we have a source encoder. Source encoder is to reduce the bandwidth. Channel encoder means that we encode the signal by adding redundancy before we transmit to the channel. Okay, and then we do the modulation process, and then digital demodulator, channel decode, source decode, and then we get the original source information. So apa yang berlaku sebenarnya? So information source can be analog or can be digital or analog. Okay. So there's the beauty of digital, mana kita boleh ada analog ataupun digital. Source encoder, the aim of source encoding is to take the source data and make it smaller. Okay, make it smaller. Each code must be unique and decodable. Okay, so for example like data compression process, so we convert, so ini convert, also convert analog to digital. Itu berlaku dalam source encoder. So kalau inputnya adalah analog, kita perlu convert kepada digital and then we do the compression. Okay, kalau inputnya adalah digital, then we can proceed with the compression. And then what? Channel encoder means that we will add a redundancy into the bit, okay, so that we can detect the error and correct the error. Okay. Digital modulator. So this is if you want to transmit wirelessly, that means we will modulate with the analog carrier. Kalau kita nak hantar secara wireless, tadi yang saya tunjuk if you want to transmit as a wireless, kita ada digital data, dan kita nak hantar secara wireless. Kalau kita nak hantar secara wireless, of course bermakna kita nak hantar secara analog. Remember gelombang elektromagnet tu dalam bentuk analog, dia bukan dalam bentuk digital.
Okay, kalau kita hantar wireless, of course dia adalah analog, but dia adalah gelombang elektromagnet. Okay, that means we transmit as a analog. So in order to do that, we need to do the modulation with analog carrier. So data ini, digital data ini perlu modulate dengan analog carrier, barulah kita boleh menghasilkan analog output. Ini yang kamu belajar dalam lab, kalau kamu ada belajar sebelum ini. Amplitude shifting, phase shifting, and also amplitude shifting, frequency shifting, and phase shifting. Ini yang setara dengan, ini kalau dalam chapter 3 kita belajar AM. Ini saya tunjukkan kesetaraan, bukan sama. FM, dia setara dengan ni. Kenapa setara? Kerana kita juga modulation, kita bermain dengan 3 karakteristik itu, amplitude, frequency, dan fasa. Okay, nanti kita akan lihatlah macam mana. Channel ini medium. Digital signal can be transmitted through a guided transmission. Guided transmission menggunakan kabel lah. So sama ada kabel fiber ataupun kabel yang biasa itu, kabel untuk telefon tu. Okay. And then digital signal cannot be transmitted via unguided transmission medium such as free space, because digital signal has infinite bandwidth and can be cause interference with other channel if you use transmit directly. So that's why we need to modulate with the analog carrier to produce a analog signal. Sama ada ASK signal, FSK signal, or PSK signal. Okay. So inilah dia beberapa block diagram. So dalam tadi kita lihat ada formatting process. Yang pertama adalah formatting process. So formatting process is the process to change the analog input to the digital signal. Kita nak jadikan dia dalam bentuk digital. So ada analog input, kita nak tukar kepada bentuk digital. So nanti you akan belajar berkenaan dengan sampling, quantizations, and encoding process. Okay, akan ada sampling, quantization, and encoding process. Source coding, this is for data compressions. Ini tidak ini ada disentuh sedikit berkenaan dengan source coding. Okay, yang mana kita nak compress the input signal. Baseband signaling akan juga dipelajari dalam chapter 4. Macam mana kita nak menghasilkan baseband signal. Baseband signal ini biasanya digunakan dalam wired transmission. Okay, bermakna tadi kita ada digital data, we need to convert into baseband signal. Baseband signal biasanya dalam bentuk digital pulses. So digital pulses maknanya kita perlu convert dia dalam bentuk digital. Ini adalah bentuk voltage, voltage versus time. Okay. So di sini ada value lah, how much is the voltage over here. Okay. So this is macam mana dia convert kepada digital pulses. So ini ada dipanggil sebagai line coding. NRZ, RZ return to zero, phase encoded and multi-binary. Itu adalah untuk menukar digital data kepada digital pulses. Equalization tidak dipelajari dalam chapter 4. Subjek ini tidak dipelajari. And then what? Bandpass signaling ada dipelajari, coherent and non-coherent ada disentuh dalam chapter 4. Okay, bandpass signaling macam mana? Bermakna kita ada digital data, we want to transmit wirelessly. Okay, kita nak hantar secara wireless. Okay, so maknanya kita nak menghasilkan analog signal. Kita nak menghasilkan analog output. Itu kita menggunakan bandpass signaling. So the word bandpass here means that we convert into RF frequencies. Okay, kita akan buat
kita akan convert kepada higher frequency dengan cara modulation dengan carrier signal. Itulah hasilnya PSK, FSK, ASK. Okay. So coherent or non-coherent perbezaannya pada receiver side. Sama ada coherent or non-coherent bergantung kepada receiver design. Kalau receiver itu memerlukan external output, iaitu signal daripada luar untuk menghasilkan carrier component, maka dia dipanggil sebagai coherent. If the receiver does not require external input, additional external input to produce the carrier component, then we call it as non-coherent. Okay, non-coherent dia tidak memerlukan carrier component dalam receiver. Receiver tidak memerlukan oscillator untuk menghasilkan carrier component. Manakala dalam coherent receiver, dia memerlukan oscillator untuk menghasilkan carrier component. That's the difference in terms of receiver design. Okay. And then channel coding tidak dipelajari dalam subjek ini. Ini ada dalam subjek digital comm. Synchronization is not, we are not learning about synchronization. Multiplex, demultiplex ini akan disentuh sedikit saja berkenaan dengan isu. Ini pun ada disentuh sedikit dalam chapter 1. FDM, PDM, itu ada dalam chapter 1 disentuh sedikit. Itu untuk multiplex proses. Spreading is not in this subject. Encryptions is for security, is not learning in this subject. Spreading ada dalam subjek digital comm. Ini encryption tidak dipelajari. Okay. So, how to convert analog to digital signal? Okay, how to convert? So ini berlaku prosesnya dalam transmitter, ada dipanggil sebagai ADC. Biasa kalau kamu lihat dalam buku ada disebut ADC. So ADC is analog to digital converter. Ini ADC. So ADC will do a three process happens in the ADC. Yang pertama adalah sampling, quantization and also the encoding. Ini memang selalu keluar dalam final exam. Biasa kita tanya tentang proses-proses ini. Okay. So maknanya ADC ni, okay, dia akan tukar analog signal kepada digital. Okay. So to change analog to digital, we need at least three processes like this. Sampling, quantizations, encoding. Tujuannya adalah tukar daripada analog kepada digital. Bila dah jadi digital, barulah kita boleh buat proses-proses seterusnya. Okay, ini baru permulaan okay, pada ADC. So, how does the sampling looks like? Okay, how does the sampling looks like? Okay, so sampling is the process of changing continuous time signal into discrete time signal. Okay. Amplitude values at specific time interval sampling rate are taken using a sample and hold operation. Okay, maknanya ini asalnya kalau you lihat sini ada analog. Maknanya kita nak ambil beberapa sampel. Kita ambil sampel. We take sample. Kita ambil seolah-olah macam ada satu signal bergerak terhadap masa, kita ambil pada masa-masa tertentu kita akan ambil sampel, ambil nilai, berapakah nilai pada masa spesifik. Okay, sample means that we take the value at the pada masa-masa tertentu, kita ambil nilainya pada masa-masa tertentu. Tapi apakah masa tersebut? Itu dikatakan di situ sebagai sampling time. Okay, itu sebabnya di sini adalah TS. TS di sini adalah sampling time, T sample. Okay, T sample. So you see that the first T sample, second T sample, third T sample until the end. So berapa kali sampel nak ambil itu nanti akan diceritakan. So the point here is that we will take sample at the sampling time.
Okey, kita akan ambil value-value dia, berapa value dia. So sekarang dia akan ada value yang tidak value diambil pada masa sample time. Dan sekarang kita dah dapat maknanya kita akan hasilkan signal yang merah inilah maknanya dia akan ada discrete time signal. Okey, yang merah ini. So asalnya adalah continuous, color biru ni, kemudian menjadi discrete time seperti ini ditunjukkan dalam bentuk pulses okey, yang color merah. Okey. Dan TS di sini adalah sampling time, first sample, second sample, third sample, fourth sample dan seterusnya. Dan signal yang color merah ini yang pulse ini dipanggil sebagai pulse amplitude modulation signal. So maknanya daripada gini dia menjadi dia menjadi pump signal. Yang color merah ini adalah pulse amplitude modulation signal. Okay. So daripada continuous dia menjadi discrete. Okay. So now the issue is, sekarang isunya adalah macam mana nak tentukan sampling time. So ada kaedah untuk menentukan sampling time. Berapakah masa untuk sampling. Okay. So sampling time is according to the theory it is so tadi kita lihat ni TS. TS adalah sampling time. Manakala kalau kita nak lihat frekuensi bermakna Fs is equal to 1 over TS. Sampling frequency. Okay. So dikatakan di sini sampling frequency mestilah lebih besar atau sama dengan 2 kali modulating signal frequency. Dia mestilah paling kurang minimum maknanya minimum of sampling frequency must be 2 FM. Ini paling kecil. Tak boleh lebih kecil daripada ini Besar boleh, kecil tak boleh. Okay. Maknanya sampling frequency must be more or equal to 2 FM. Okay. Kalau Fs equal to 2 FM, this is what we call as a minimum Nyquist rate. Nyquist ni nama orang Nyquist is a person, is a mathematician that analyze this kind of sampling frequency. Dia adalah orang yang mengkaji tentang proses-proses ini So dikatakan bahawa minimum mestilah 2 kali modulating signal frequency. Kalau kurang, okay, if the sampling frequency less than 2 FM, it will cause overlapping of symbols, adjacent symbols. Akan berlakunya pertindihan Kalau sampling adalah kurang daripada 2 FM, maka akan berlaku pertindihan simbol dalam frekuensi domain. Itu dipanggil sebagai aliasing. Okey, maknanya simbol bersebelahan akan overlap, bertindih. Itu dipanggil sebagai aliasing. Macam mana bentuk aliasing? Ini contoh ini ditunjukkan dalam frekuensi domain. Ini selepas kita buat Fourier transform lah. Okey, barulah dia jadi bentuk seperti ini. Okey. So pada asalnya kalau kita if we sample at Fs, so you see that we can sample at the symbol, we can sample symbol itu pada jarak-jarak jauh terpisah. But if we ini kalau if Fs more than 2 FM. So here is Fs less than 2 FM. So what happened is that the sample value would be overlapping. Ini sample value yang kita ambil akan bertindih. Ini yang saya panggil sebagai simbol simbol. Okay, sampling value symbol akan overlapping.
This is what we call as the aliasing. Okay, yang pertindihan inilah yang disebabkan oleh ini yang dipanggil sebagai aliasing. So this is will cause a problem at the receiver. Kalau ini berlaku, maka receiver mengalami kesukaran untuk membezakan antara adjacent symbol, sampel yang bersebelahan. So akibatnya hasilnya tidak baiklah, dia punya kualiti menjadi teruk. Okay. So another thing is that you should know that lagi besar nilai Fs, okay, the higher the sampling frequency. Sampling frequency ni bermaksud berapa sampel yang kita ambil dalam masa 1 saat. Okay, so maknanya kalau sampling frequency ini besar, bermakna kita ambil banyak sampel dalam masa 1 saat. Kalau sampel frekuensi itu rendah, maknanya kita ambil sampel yang sedikit untuk dalam masa 1 saat. Remember, kalau sampel itu diambil banyak kali, maka hasilnya akan lebih tepat. Kalau kita ambil sampel banyak kali, maknanya kita akan menghasilkan signal yang mirip dengan signal asal, lebih tepat. Tetapi kalau sampel yang kita ambil itu sedikit, maka outputnya akan bentuk output itu akan semakin tidak sama dengan input yang tadi tu. Okey, maknanya kualiti, dari segi kualiti lebih baik kita mempunyai Fs yang besar. Okay, if you want to achieve better quality, we need to have more sample per second. Okay, tetapi kita tak boleh pergi terlalu besar. Fs tidak boleh terlalu besar. Dia ada drawback dia. Kalau Fs lebih besar, bermakna kita akan hasilkan kualiti yang lebih baik pada output, kerana kita ada banyak sampel. Okay, tetapi kalau kita ambil sampel yang banyak, akibat dia bandwidth akan semakin besar. So dia ada pro and cons. So we need to balance. Fs tidak boleh terlalu besar, otherwise dia akan makan bandwidth yang besar. Okay, so kalau you lihat di sini, kalau Fs itu besar, maknanya saya akan ambil sampel lagi banyak. Bermakna saya akan dapat pump signal yang semakin mirip dengan analognya. Tetapi akibatnya bandwidth yang saya perlukan lebih besar. Okay, so now the issue is how we do ni ya. So inilah maknanya dalam masa TS, TS 1 bahagikan dengan 2 FM. Ini kalau terbalikkan lah, maknanya TS mesti lebih cepat. Kalau tadi Fs, kalau kita terbalikkan 1 bahagikan dengan Fs, simbol ini akan jadi terbalik, maknanya sampling time, masa sampel itu mestilah lebih cepat. Dalam masa 1 saat ataupun dalam masa sample time, kita perlu ada banyak sampel. Okay, so you need to remember this formula, minimum, dan ini adalah dia punya teorinya. Okay, jangan kurang daripada 2 FM. Okay, so how we do the sampling process? Okay, so tadi gini tadi kalau you lihat, kita ada sini kita ada analog, then we do the sampling. Okay, so kita akan dapat lebih kurang macam ni, saya lukis. Okay, so this is pump signal. Tadi adalah V versus time. So this is still voltage versus, but this is NTS. Okay, so this is a TS, 2TS, 3TS, 4TS, 5TS, 6TS, and so on, dan seterusnya. Okay, so how we do this? There are 3 methods to do the sampling process. Okay, the first one is impulse sampling, second natural, and then flat top sampling.
So ada 3 kaedah. Ini dia. So sampling ni sebenarnya kita melakukan proses darab dalam time domain. We do multiplication with another signal. Okay. So kita ada input analog. We multiply with an impulse train function. Okay, kita multiply dengan impulse train function. Ini dipanggil sebagai impulse train function. So kita akan darabkan dalam time domain. Sebenarnya kalau you belajar dalam signal and system, dia ada multiplication dalam time domain and also dalam frequency domain. So kalau kita multiplication dalam time domain bermaksud dalam frequency domain kita akan buat convolution. Ini dalam subjek lain lah. So ini tak perlu hafal ini just saya refresh again. So when we do the multiplications, so what happen, you see that it will produce a pump signal. Okay, pump signal. So you see that multiplication process in time domain with the impulse train function, dia akan jadi seperti ini. Y delta t equal to summation of n from minus infinity to infinity x nt over multiplied with delta t minus nt. So ini pun tidak perlu hafal. Cukup sekadar kamu faham bahawa proses ini berlaku dengan secara mixing ataupun we multiply with the another signal which is the impulse train function. Okay, so this is the impulse sampling. Kenapa namanya impulse? Kerana kita menghasilkan pulse output seperti ini seperti delta function ini So outputnya seperti berbentuk pulses pada output. Kaedah yang kedua adalah natural sampling. Natural sampling dia seperti impulse sampling, tetapi dalam kes ini kita darabkan dengan rectangular. We multiply with the rectangular pulses. So this is the analog input. We multiply with the rectangular pulses. Okay. So rectangular pulses ini dia punya function dia. So what happen is that it will produce pump signal at the output. So what's the difference? The difference is like this. Perbezaannya adalah bentuknya. So this is you see that the top of this follows the shape of the input. Okay, signal bahagian atas ni dia akan follow shape of the input. Nampak so ini baru dipanggil natural sampling kerana output, the shape of the output follows the natural shape of the input. So itu sebenarnya namanya natural kerana dia follow the shape of the input. Okay. Again, this is a multiplication process in time domain. We multiplied with the rectangular pulses. Okay. And then what? Flat top sampling. Okay. So flat top sampling, kalau dilihat flat top sampling bermakna bahagian atas itu flat. Bahagian atas itu flat. Flat top sampling ini yang biasanya digunakan dalam practical system. Ini yang paling glamour lah, kaedah yang paling glamour. Okay, so what happened? Okay, so what happened is that yang mula-mula di sini kalau you lihat, okay, so dalam flat top sampling dia akan melakukan proses multiplication and also convolution process. Okay, kalau you lihat di sini dia akan melakukan convolution PT pulse rectangular pulses dengan Y delta T. Apa itu Y delta T? Y delta T adalah yang ini Y delta T adalah hasil daripada yang tadi Y delta T kita darabkan dengan impulse train dalam maknanya kita darabkan dengan impulse train dalam time domain. So we get Y delta T. Kemudian kita perlu buat convolution. Convolution dengan
rectangular pulses. Tu sebab dia punya simbol bentuk star ini sebenarnya adalah convolution. So dia ada proses multiplication and convolution. So multiplication to get the y delta t, and then we convolute with the rectangular pulses. So hasil daripada convolution ini, maka terhasillah flat top output. Okay, flat top pulse amplitude modulation signal. Kalau dilihat di sini adalah flat, atas dia adalah flat, rata. Okay, so ada beberapa kebaikan kalau kita buat rata macam ni. Maknanya dari segi dia punya kadar error itu lebih rendah berbanding dengan natural sampling. Ini nanti kita akan lihat dari segi quantization error nanti ya. Okay, so this is a flat top sampling. So that means the sampling process happens by doing the process of multiplication in time domain, and we can also do the process of convolution. So itulah berlaku, ini yang dipelajari dalam subjek signal and system sebelum ini. So kalau kamu ingat signal system, inilah kamu pelajari sebenarnya macam mana untuk menukar daripada time domain kepada frequency domain, back to time domain and so on. Okay, so itu kita tak nak sentuh dah, kita just sekali imbas. Okay, sekali imbas. So example. Okay, ni ada satu example, mungkin kita boleh pergi example sebelum kita tutup. So maknanya example 6.1, audio signals are often sampled at different rates. Signal CD quality audio is sampled at 44.1 kHz rate, while telephone quality audio is sampled at 8 kHz. What are the maximum frequencies in the input signal that can be carefully recovered for these two sampling rates? Briefly describe the theory you use to obtain the results. So remember that minimum sampling rate is equal to 2 FM, minimum. Okay, so if you want to find the input FM, input frequency, that means we can divide Fs with 2. Kita boleh bahagikan 2, nilai sampling frequency kita bahagikan 2. Okay, maknanya ini so Fs divide with, which is 44.1. This is for the CD quality audio. So we divide with 2. So therefore we get 22,050 Hz ataupun 22.05 kilohertz. Okay, so this is the minimum, this is the, atau kita panggil maximum frequency input. Ini sebenarnya adalah maximum FM sebenarnya. Okay, sebab kalau kita sample, for example, Fs equal to 10 FM, bermakna saya perlu bahagikan dengan Fs dengan 10. So dalam kes ini sebenarnya 22.05K ini kilohertz adalah maximum input frequency. Tetapi ianya merujuk kepada kita menggunakan kaedah minimum sampling rate. Kita bahagi 2 saja. So kita bahagi 2, kita dapat frekuensi yang inilah. Walaupun dengan frekuensi ini kita masih boleh menghasilkan kualiti yang lebih baik. Okay. And then what? Telephone quality audio sampling frequency 8 kHz. So using the theory of a minimum Nyquist rate, we divide with 2, so we get 4 kHz. Okay. So the last question asks, what is the describe the theory that you use? Macam saya dah explain, kita menggunakan Nyquist theorem. That means the sampling frequency of a signal must be at least twice the highest frequency component in the signal. Kenapa dikatakan highest? Remember, input boleh jadi FM1, FM2, FM3, okay, until FMN. Bermakna kita, kalau kita buat multiplexing, bermakna kita boleh ada banyak frekuensi input. Dan 2 FM di sini kelas perhatikan These Fs
adalah bergantung kepada nilai FM yang paling besar daripada input. Kalau dalam input itu ada sampai 10 FM, maknanya dia yang tertinggi adalah 10 FM. Maknanya kita perlu cari nilai FM yang paling maksimum daripada input. Kalau kita ada banyak input, kita pilih nilai yang paling besar. Input frekuensi yang paling besar. Itu yang kita jadikan dalam pengiraan Fs. Okay, 2 times the highest input frequency. Okay. So if an arbitrary randomly chosen input signal is directly sampled, what is the undesired effect? And if arbitrary randomly chosen input signal is directly sampled, what is the undesired effect may result, and how to solve this? Okay, kalau kita pilih sebarang input signal dan kita sample, akan berlakunya aliasing. Ada kemungkinan Fs menjadi kurang daripada 2 FM. Okay, arbitrary is a randomly chosen input signal. Itu sebabnya kita perlu sample berdasarkan input. Kita tak boleh sebarang pilih sampling rate. Otherwise, it's going to be aliasing. So to solve this problem, add an analog low pass filter before sampling to eliminate high frequency component. Maknanya, kalau kita ada low pass filter, okay, kita dah boleh setkan berapakah maximum frequency output di sini. Okay, sebelum kita buat proses sampling. Okay, so low pass filter, for example, dia akan cut off pada frequency, for example, 10 kHz, for example. That means kita dah tahu keluarannya tidak akan lebih daripada 10 kilo. So we can sample at minimum 2 times 10 kHz, for example. So that means 20K. So kita perlu ada filter untuk memastikan frekuensi input itu tidak menjadi tinggi secara tiba-tiba. So kita dah setkan, okay, limit dia sekian. Tak boleh lebih daripada limit yang ditetapkan. Otherwise, it's going to be aliasing. Okay. Okay, ini mungkin saya akan, tapi ada lagi sikit. Okay, ini teruskan je lah. What is the Nyquist sampling rate for each of the following signal? A low pass signal with a bandwidth of 300K. A band pass signal with bandwidth of 200K if the lowest frequency is 150 kHz. So dikatakan di sini berapakah Nyquist sampling rate untuk baseband, low pass signal. Low pass signal ini starting daripada 0 sehingga 300 kHz. So we need to choose the highest. Okay, dalam low pass signal, low pass ni starting from 0 until this frequency. So that means we need to find the Fs equal to Fm. Yang Fm yang paling max. Okay, so maximum is 300, maximum FM is 300 kHz. That means the sampling rate is 2 times 300K. So we get sampling is 600,000 sample per second ataupun 600 kHz. Okay, sampling rate boleh jadi sample per second ataupun dalam sebutan hertz. Boleh tidak ada masalah. Okay. And then what? A band pass. Band pass bermakna dia adalah frekuensi yang lebih besar di sini. Band pass dikatakan bahawa di sini bandwidthnya adalah 200K starting daripada 150K di sini. So kalau bandwidthnya adalah 200K, the lowest frequency is 150K. That means di sini adalah 150 tambahkan dengan 200, so ia akan dapat 350 kHz at this point pada maximum frequency. So bermakna nilai sampling rate mestilah 2 times the highest FM, which is 2 times 350 kHz. Okay,
350 kilohertz. So that means sampling rate paling kecil adalah 700 kilohertz ataupun 700 kilo sample per second. This is the minimum. Okay, tak boleh kurang daripada ini, lebih boleh, kurang tak boleh. Okay, so so that's all for today. Okay, that's all for today. So kita boleh ambil attendance. So pelajar-pelajar boleh open QR code, you can scan and then you can move to the next class. Siapa dah scan boleh boleh keluar, no problem. Okay, see you again next week. Thank you, Doctor. Have a nice day. Okay, Thank you, welcome. Doctor. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Thank you, Doctor. Welcome. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Siapa lagi tak dapat scan? Semua dah scan? Ada lagi yang tak dapat scan? Okey, dah? Doktor, Ya. saya tak lepas. Nama siapa? Anis Syahira. Ani Syaira dah? Dah ke? Dah. Oh, dah. Okey. Terima kasih, Ani Doktor. Syaira sudah? Okey, yang lain sudah? Okey, 3. Doktor, Ya. nama saya Doktor Nama siapa? Eza Elhanis. Okey, Eza Elhani sudah? Okey. Betul. Okay, thank you Doktor. Okay, welcome. Siapa lagi? Okay, 3, 2, 1. Okay. So, saya anggap 2 absent. So, stop sharing, stop.